Militer Rusia merilis rekaman detik-detik bom FAB-nya meluncur dan menghancurkan pusat tentara Ukraina di Slobozhanskoye. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 1 Juli 2024. Tampak ledakan dahsyat terjadi di bangunan terpusatnya tentara Ukraina sementara waktu itu. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak penggunaan lain dari FAB 3000. Rusia menyerang zona serangan udara dari Batalion ke-5 dari Brigade Tujuan Khusus Terpisah ke-13 dari Garda Nasional Ukraina di daerah desa Slobozhanskoye dekat Kharkov. Menurut informasi dari sumber tersebut, pada saat penyerangan terjadi, setidaknya ada 50 tentara di dalam bangunan tersebut dan diklaim tewas. Berdasarkan hasil pengintaian tambahan, tidak tercatat adanya pergerakan di arah tumpukan selama beberapa jam pasca penyerangan. Namun klaim Rusia belum dikomentari militer Ukraina. Rusia membom sebuah rumah warga sipil, namun lokasi rumah tersebut tidak dirincikan. Alasan Rusia sendiri membom rumah tersebut lantaran menuduh Ukraina menyimpan amunisi di dalamnya. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 1 Juli 2024. Rusia mengklaim Ukraina terus menggunakan rumah warga sipil untuk tujuan militer. Intelijen menemukan gudang yang dihancurkan oleh pasukan dirgantara Rusia dengan FAB 500. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap kehidupan warga sipil dengan mendirikan gedung amunisi di sebuah bangunan tempat tinggal. Berharap tempat perlindungan ini tetap tidak terdeteksi, mereka menempatkan amunisi dan personel di sana, klaim intelijen Rusia. Intel mengidentifikasi gudang dan mengirimkan datanya ke Angkatan Udara Rusia. Serangan tempat dari FAB 500 tidak memberikan satupun peluang bagi militan. Gudang tersebut hancur dan bersamaan dengan itu semua tentara yang ada di sana dihancurkan. Militer Kiev menuding Rusia mengubah strategi serangan ke Ukraina. Ibu kota tetap menjadi sasaran utama dan tak peduli lagi dengan korban sipil. Sebelumnya Rusia juga menuding Ukraina mengebom Sevastopol di Crimea yang mengorbankan sejumlah warga sipil dan anak-anak. Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota Kiev, dalam pernyataannya di Facebook mengatakan bahwa hari Minggu 30 Juni 2024 kemarin sebuah rudal Moskow berhasil ditembak di Kiev. Akan tetapi puing-puingnya jatuh dan menimbulkan kebakaran di gedung apartemen di distrik Obolonsky. 5 warga harus mendapatkan pertolongan medis. Semuanya adalah perempuan yang menderita stres akut. Sementara seorang wanita lanjut usia dirawat di rumah sakit. Ia menambahkan bahwa serangan rudal ini di Kiev berbeda dari banyak serangan udara musuh baru-baru ini di ibu kota Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat untuk melonggarkan lebih jauh pembatasan penggunaan senjata mereka di negaranya. Permintaan ini disampaikan Zelensky seiring terdesaknya Ukraina oleh bom layang yang dilaporkan digunakan Rusia di garis depan. Pasukan Rusia dilaporkan menggunakan bom-bom layang di front Donetsk dan menimbulkan kerusakan besar di kota-kota Ukraina. Zelensky mengklaim Rusia telah menjatuhkan lebih dari 800 bom layang di Ukraina selama pekan lalu. Serangan jarak jauh dan pertahanan udara modern adalah fondasi untuk menghentikan teror sehari-hari Rusia, kata Zelensky Minggu 30 Juni 2024 dikutip Associated Press. Bom layang adalah senjata era Soviet yang dipasangi sistem berpemandu presisi. Berat bom ini melebihi 1 ton dan diluncurkan dari pesawat yang terbang di luar jangkauan sistem pertahanan udara Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang menunjukkan kerja tempur anggota Angkatan Udara Rusia saat melikuidasi posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat bagaimana awak Su-25 melakukan serangan dengan rudal pesawat terarah terhadap benteng militer Ukraina dan personil militer di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan Vostok. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Rentetan tembakan diklaim tepat mengenai sasaran. Posisi pertahanan Ukraina diyakini militer Rusia habis tak tersisa. Tidak hanya di darat, militer Rusia juga tanpa jeda meluncurkan serangannya dari udara. Terbukti dalam sebuah rekaman yang baru-baru ini dirilis Kementerian Pertahanan Rusia di akun Telegram @moderasia pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana ganasnya awak helikopter Ka-52M saat menyerang personil dan peralatan militer Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, seperti yang terlihat dalam rekaman. Alhasil, semua yang ada di posisi target seketika musnah dan tak tersisa apapun di sana. Angkatan bersenjata Rusia tanpa jeda terus ciptakan badai rudal di posisi Angkatan bersenjata Ukraina setiap detiknya. Terbaru di wilayah Pivnendoe, posisi Batalion ke-155 Angkatan bersenjata Ukraina teridentifikasi oleh pesawat tak berawak Angkatan bersenjata Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 2 Juli 2024. Militer Rusia menargetkan serangannya dengan mengandalkan peralatan Isteli 305. Akibatnya, ada 15 spesialis Angkatan bersenjata Ukraina beserta peralatannya terkubur di bawah reruntuhan setelah ledakan dahsyat yang ditimbulkan prajurit Angkatan bersenjata Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan konsekuensi yang harus diterima Angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia dengan serangan mematikan menyerang parit kubu Zelensky, membuat salah satu di antara personel musuhnya alami luka parah. Pendidikan tentara Rusia tepat mengenai belakang telinga salah satu tentara Ukraina hingga mengeluarkan banyak darah. Seperti yang terlihat dalam rekaman, beruntung rekan seperjuangannya sigap memberikan pertolongan. Hingga video ini beredar, beragam reaksi diberikan warganet. Давай, пацаны. Я чувствую себя.
все, пацаны, успокоились. Успокоились, наложили. Успокоились и наложили. Так, вот я сейчас открою. Сечка. Там сечка была, блядь. Прошла, вытащила она. Давай руку. Давай руку. Да. Давай. Видишь, я сколько? По духам, ты там не там понюхаешь. Я уже двойная, нахуй. Ну, нахуй. Давайте пошли, нахуй. А где, блядь, ты видела Алана и Петра? С 22 по 28 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, передано вооруженным силам Украины западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы НОТА, Буковель-АД и 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных и 2 танковых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства. Кроме того, уничтожены 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения в южной группировке войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы, Анклав, Буковель и 25 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки «Войск Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 4 механизированных, 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период составили до 2950 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки «Войск Восток»
улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 3 соединений территориальной обороны и 2 бригад Национальной гвардии. Противник на данном направлении за неделю потерял до 930 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 соединений Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 740 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено 8 станций радиоэлектронной борьбы, «Анклав», «Буковель» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 1 пусковая установка МЛРС и 1 транспортная заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивающими их применение, а также 3 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 8 зенитных управляемых ракет «Патриот» производства США, противорадиационная ракета «Харм» производства США, а также 61 реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Алька». В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплексов, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.